So guys, dahil birthday na ni Kuya sa April 13, advance celebration kami ang birthday niya. Kasama sila Jaden. Pasok na kami guys. Tukan ko agad guys yung sashimi favorite. Pag dito lang kumakain guys. Hello. Alright guys, everybody, 1, 2, 3. Blow the candle. Hello, Kuya. Yay! Happy birthday! Picture po kayo lahat. Hello po, Rosauro Gamboa. Binabati po kita ng happy birthday. God bless you and ingat po palagi. So parang binagyo na guys. Uwi na po kami ni baby. Baby, oh. Hi ka baby. Uwi na tayo. Uwi na si kuya ko.